آج بہت دکھے دل کے ساتھ میں یہ ویڈیو لے کر آ رہی ہوں، کیونکہ آج ویدو بھیا یعنی وحید مراد صاحب کی برسی ہے۔ ان کی برسی کے لیے بولتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بہرحال یہ سب اللہ پاک کا ہے، ہم نے بھی آج ہیں کل نہیں ہونا ہے، تو ہمیں اللہ پاک کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ویدو بھیا کے بلند درجات کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ انہیں جنت الفردوس میں اونچا مقام دے۔ آج جو میں نے ٹریبیوٹ پیش کرنے کی ایک چھوٹی کاوش کی ہے، ہم نے چاہا کہ ویدو بھیا کے جسے کہنا چاہیے دعائے مغفرت کی جائے، اور ساتھ میں کچھ ان کی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم آپ کو بتائیں گے ان کی آخر آرام گاہ، جو ہم سب کو ایک آخری آرام گاہ میں جانا ہے، وہ بھی یا نصیب اگر اللہ نصیب کر دے تو۔ بہرحال میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ بھی ویدو بھیا کے لیے، اور یقیناً مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ویدو بھیا کے چاہنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی انتہا ہی نہیں ہے، مطلب اللہ پاک ان پہ کوئی خاصی کرا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئی دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کو میری تم آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا۔ رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا۔ چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے۔ آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ محبوب الہی سے کوئی نہ ہنسی دیکھا، محبوب الہی سے کوئی نہ ہنسی دیکھا، یہ شان ہے ان کی سایہ بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ نثار مراد کا اکلوتا بیٹا وحید مراد، جس نے کراچی یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کے بعد خود فلم سازی کا آغاز کیا، پھر دوستوں کے کہنے پر انہوں نے بطور اداکار کیمرے کے پیچھے سے کیمرے کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا، تو فلم ارمان کے بعد جیسے چراغوں میں روشنی نہ رہی، لاکھوں دلوں کی دھڑکن، وحید مراد کے اپنے دل کی دھڑکنیں بند ہوئی تو قبرستان میں ایک اور قبر کا اضافہ۔ جتنے انتخاب کرو گے وہی
शादी, 2 लड़कियां, इनके साथ मैरिज। क्या इसको अपने साथ ले जाओ? मिस्टर, ये है आप दोनों के पासपोर्ट और टिकट। कल सुबह के हवाई जहाज पे आप दोनों की सीटें रिजर्व हैं और कंपनी के रेस्ट हाउस में आपके रहने के अहकाम भिजवा दिए गए। तो खुदा हाफिज। नहीं वो सब चल गए। अरे जले ना तो और क्या करें, जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। अभी हम दिल देने की कोशिश ही कर रहे थे कि जनाब बीच में विलन बनकर टपक गए। गलत अंदाजा न लगाएगा, खूबसूरत लड़कियों का दिल आमतौर पे सख्त होता है। ज्यादा इश्क की दाल भगाने की कोशिश की ना तो वो पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। और जो फिर डाल चले। क्या वाकया है कि किसी ने पहला जब अवार्ड हो रहा था तो अभी इनकी बारी नहीं आई थी। उस जमाने में टेलीविजन नहीं था तो वहीद मुराद बार बार इनको देख रहे थे। अब तो ये बहुत कल्चर्ड हो गए हैं मुजीब आलम। उस जमाने में तो बहुत रफ टफ थे और चौड़े पांचे की पतलून पहने हुए वो सब लोग। तो वहीद मुराद मुसलसल इनको देख रहे थे। तो ये बात मैं नोट की उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर रॉबिन घोष ने। वो गए और जाके कहने लगे वहीद मुराद से, कहने लगे ये इनको कहा को आप बार बार देख रहे हो वहीद? तो कहने लगे यार ये है कौन? मैं आई जस्ट वांट टू नो हु इज दिस मैन। तो कहने लगे कि इनको बुलाया और कहने लगे इनको नहीं जानते हो, ये सेंट्रल जेल में कराची में फांसी देते हैं। और आप यकीन जानिए वहीद मुराद आखिर तक ये समझते रहे कि ये आदमी जो है ये फांसी देता है। अच्छा, इससे पूछने लगे कि क्या जज्बात होते हैं जब आप फांसी पे लटकाते हैं? वो अब ये भी संजीदगी से कह रहे हैं बस साहब अब तो इतनी फांसियां दे चुका हूं मैं। अच्छा, ये राज पता है कब खुला? एक अवार्ड हुआ। अच्छा, उस दिन तो वहीद मुराद चले गए थे अवार्ड लेके अपना, बाद में इनका आइटम आया। तो एक तकरीब में अनाउंस हुआ कि जी अब वो गाना यूं खो गए तेरे प्यार में हम जिन्होंने गाया उनको अवार्ड मिल रहा है। तो उन्होंने कहा यार आई जस्ट वांट टू सी दिस मैन। तो अनाउंस हुआ मुजीब आलम। तो जब ये आए तो वहीद मुराद की आंखें यूं थी। तो क्या उन्होंने क्या कहा था आपको? तो उन्होंने मुझसे बाद में मुझसे पूछा कि आप अब भी वही काम करते हैं या छोड़ दिया? अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। आज हम वहीद मुराद साहब के का जो एक इंटरव्यू, आखिरी इंटरव्यू था सिल्वर जुबली पे अनवर मकसूद साहब के साथ, कुछ इस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर मैं ना रहूं, कहीं चला जाऊं तो ये गाना ज़रूर लगाइएगा, भूली हुई। जिसके लिरिक्स में लेजेंड वहीद मुराद साहब की नज़र करती हूँ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा ही सवाल हूँ। तुमने मुझे भुला दिया, नजरों से यूं गिरा दिया, जैसे कभी मिले न थे, एक राह पर चले न थे। थम जाओ मेरे आंसुओं, उनसे न कुछ गिला करो, वो हुस्न की मिसाल हूँ, मैं इश्क का ज़वाल हूँ, जिसको न वो समझ सकी मैं ऐसा ही सवाल हूँ। ना ही था अगर सितम, देना था उम्र भर का गम, एदे वफा किया था क्यों, चाहत से दिल दिया था क्यों। तुमने निगाह फेर ली, अब मैं हूँ मेरी बेबसी, मेरा शब की चांद का खोया हुआ जमाल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ। तो व्यूअर्स, आपने देखा
दिल भर आया और हमेशा ही विदु भैया को देख के दिल बहुत भर जाता है. मतलब बहुत अच्छे जहां में हैं वो, इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह पाक ने उन्हें ऊंचा मकाम दिया होगा. और हम सब के उन्हें कभी नहीं भूल सकते. सोचे 3 जनरेशन हो गई हैं, लेकिन मगर विदु भैया को आज तक, जबकि 40 बरस बीत गए, 40वीं मगर वैसे फ्रेश, जैसे कि वही 45 इयर्स एज में हम उन्हें देखते. और मैं अपनी तरफ से सब विदु भैया के चाहने वालों की तरफ से विदु भैया की फैमिली को, आदिल मुराद को, आलिया मुराद को, उनके ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन, सन, सबको विदु भैया का पुरसा देना चाहूँगी. सलमा भाभी जो अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट जेलों हो गया, वो भी अल्लाह पाक के पास चली गई. उनको भी अल्लाह पाक जन्नत में ऊंचा दर्जा अता करे, आमीन. पुरसे का लफ्ज़ कहते हुए दिल भर जाता है, मगर यही सच है कि ये दुनिया फानी है. हम सब एक मुसाफिर हैं, आज हैं कल नहीं, और उस जगह हमें जाना है जो कि हमेशा हमेशा के लिए है. तो विदु भैया के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, ऊंचे बुलंद दर्जात की अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, और हम कभी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह. और ना मैं समझती हूँ आने वाली नस्लों को भी नहीं भूलने देंगे. विदु भैया को अल्लाह ताला ने अपने काम में मेरे ख्याल से इमॉर्टल कर दिया. इमॉर्टल तो कोई चीज़ नहीं होती, मगर वो अपने काम में इमॉर्टल हो गए, जिसकी वजह से जब तक दुनिया है उनका नाम याद रखा जाएगा. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.